Jama silamɛw aw ni ɲankuma a bɛ dépend aw sigiyɔrɔ la. Ayiwa n ka foli bɛ se aw bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna ma. I n'a fɔ aw ɲɛ b'a la cogoya min na, bi ye ayiwa an ka sɛ mara tile 17 ye. A tun ka di ne ye aw ka hakilina di sɛ ninnu ka évolution kan. Togoya min na an bɛ se k'an yɛrɛ dɛmɛ n'aw ka hakilinaw ye. Ne ka page kanubaw, n ka foli bɛ se aw bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna ma. Bi ye sɛ ninnu tile 17 ye. Ayiwa aw b'aw hakilina bila commentaire la. Yala ni sɛ ninnu tagabolo ka ɲi wa walima ni min bɛ se ka falen. Aw bɛ nin video in kolonkolon k'a lase TikTok jama bɛɛ lajɛlen ma. Aw ka video aimer k'a partager.